여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리가 마가복음을 저도 여러 번 읽었지만 Yo he leído el libro de Marcos en muchas ocasiones, 이번엔 이제 강의하기 위해 좀 더 자세히 읽어 들어가기 시작했는데 pero con el fin de dar una conferencia acerca de Marcos, tuve que leerlo más a fondo. 어떤 성경이었는데 A pesar de ser las mismas escrituras de la Biblia, 느꼈던 것과 전혀 다른 감각을 느끼게 돼서 너무 놀라웠습니다. pude comprenderlo de forma muy diferente a las veces anteriores. Fue asombroso. 오늘은 그 13절에 보면 예수님 광야로 성령이 인도하셨다. Hoy veremos el verso 13 sobre cómo el Espíritu Santo guió a Jesús hacia el desierto 40일 동안 시험을 받으셨다. y sobre cómo fue tentado por 40 días. 끝난 뒤에 이제 예수님이 본격적으로 복음 위를 하시기 시작했는데 Luego de dicho evento, Jesús comenzó a predicar el Evangelio de forma activa. 세례 요한이 많은 활동을 했는데 Antes de eso, era Juan el Bautista quien trabajaba activamente para el esparcimiento del Evangelio. 갈릴리에 오셔서 복음을 전파하기. Juan, tras haber sido arrestado, Jesús viene a Galilea para realizar las obras del Evangelio. 하나님 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라 그렇게 말. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 제가 이제 성경을 읽으면 성경이 이제 내 삶 속에 나타나시는 것들을 볼 때는 Al leer la Biblia y al ver cómo los sucesos que describe la Biblia se presentan en mi vida, he quedado asombrado. 예수님은 우리하고 다른 부분이 굉장히 많았습니다. Es cierto que Jesús era muy distinto a nosotros. 여전히 우리 생각 속에 살고 Sin embargo, nosotros, luego de vivir atrapados en nuestros pensamientos, 마음을 보면 우리 마음하고 다른 걸 확실하게 알 수가 있어요. al conocer el corazón de Jesús, descubrimos que su corazón es completamente diferente al nuestro. 저는 제가 어릴 때부터 교회를 다녔지만 Yo asistí a la iglesia desde pequeño, 정확하게 죄 사함 받게 된 건 19살 때. pero obtuve el entendimiento del perdón de mis pecados a los 19 하나님이 años. 저에게 무슨 일을 하셨느냐면 La obra que Dios realizó en mi vida fue, 19살 가까이 돼 갔을 때 cuando cumplí los 19 años, 제가 이제 앞으로 내 장래에 대한 많은 일들을 생각하게 됐습니다. comencé a preocuparme mucho acerca de mi futuro. 물론 그때 돈이 없어서 학교를 계속할 수 없었고 En aquel tiempo no tenía dinero suficiente para seguir estudiando, 어떻게 살아야 할 그런 부분에 별로 생각 없이 살았는데 pero antes vivía sin pensar mucho en lo que haría con mi vida. 예수님을 만나면서 만나기 그 전에 저는 하나님 저에 대한 전혀 다른 감각으로 저를 보게 시작했어요. Pero luego de conocer a Jesús, Él empezó a dirigirme y formó en mí una sensibilidad. 제가 이렇게 그 당시에 기술하사관을 지원을 En 했는데 aquel tiempo había solicitado ingresar en la vocacional militarizada. 기술학원의 월급을 받아 야간 학교를 다닐 수 있다고. En dicha vocacional podría obtener ganancias y así podría estudiar en una escuela diurna. 1년 동안 복무를 하면은 졸업할 것 같았어요. Pensé que si servía en la vocacional militarizada por 7 años, podría graduarme de la universidad. 마음에 굉장히 많은 변화를 가져다 줬는데 Pero por causa de un incidente experimenté muchos cambios. 저는 그 기술하사원에 거기 시험 때는 상상도 하지 않았어요. Nunca imaginé que sería reprobado para ser seleccionado en la vocacional militarizada. 앞이 조금 깨졌는데 Yo tenía mis dientes frontales rotos 그것 때문에 제가 치과에서 불합격을 y por tal razón, en la evaluación física, el dentista terminó reprobándome. 굉장히 절망하게 됐고 Eso me produjo una gran desesperación. 다음부터 내가 그냥 막연하게 아는 나하고 Si antes yo solo conocía a mi persona de forma superficial, 실제로 나는 사람을 경험하게 되면 tras dicho incidente comencé a descubrir quién era yo realmente. 진짜 형편없는 사람, 아무것도 아닌 진짜 못난 인간이라는 사실 정확히 알고. Entendí que era una persona insignificante, un hombre con muchos defectos. 그러면서 이것이 내 삶의 신앙에 굉장히 많은 예수에 가까이 갈 수 있는 계기가 되었습니다. Y este descubrimiento me dio la oportunidad de acercarme a Jesús. 성령께서는 예수 그냥 일하게 하신 게 아니라 광야로 가게 하셨습니다. El Espíritu Santo guió a Jesús al desierto. 40일 동안 금식도 하시고 Él ayunó por 40 días. 시험을 받으셨어요. Fue tentado por 그 Satanás. 과정을 거친 뒤에 Tras pasar por este proceso, 14절 이제 요단강에 오셔서 리에서 하나님의 복음을 전하기 시작했어요. y tal como dice en el verso 14, Jesús comenzó a predicar el Evangelio en Galilea. 그리고 예수님께 때가 차고 하는 나라가 가까웠으니 회개하고 복음을 믿으라. 그렇게. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 그러니까 하나님은 저를 옛날부터 알고 계셨기 때문에 Ya que Dios me conocía desde un principio, 하나님의 종으로 쓰시기 위해서 con el fin de usarme como su siervo, 제일 이제 먼저 예수님하고 나하고 관계를 정확히 보여주었습니다. en primer lugar hizo que me encontrase con Jesús.
거룩하셨고 Jesús fue santo, 의로우셨고 fue justo. 사랑이 많으셨고 Jesús estaba repleto de amor. 있으셨고 Él fue poderoso 지혜로웠습니다. y fue sabio. 그 예수님 가진 아무것도 제가 Pero yo no tenía ninguna de esas características. 추하고 Estaba repleto de vergüenzas, lleno de suciedad, 교만했고 era arrogante, 교만했고 altanero. 그렇게 생각을 해요. Esa era mi forma de pensar. 당시에 하나님 나에게 첫 번째 하신 일이 내가 얼마나 못난 인간인 걸 El primer trabajo que Dios hizo en mi vida fue demostrar lo defectuoso que era yo. 그전에는 제가 아무것도 아닌 인간이 Desde antes yo era un ser insignificante, 괜찮은 사람. pero creía que era una persona decente. 그리고 이제 예수님을 바라봤을 때 Y cuando comencé a mirar a Jesús, 제가 그냥 교회를 다녔지만 aunque asistía a la iglesia, 예수님 상관없는 삶을 살았고 viví una vida sin relación con Jesús. 보면서 Cuando comencé a fijarme en Cristo, lo asombroso fue, 예수님 내 삶 속에서 얼마나 못나고 형편없는 인간을 보여줬어요. Jesús me mostró lo defectuoso y falto que era yo. 하나님은 제일 먼저 하신 일이 나를 무너뜨리는 일. El primer trabajo que Dios hizo en mi vida fue derribarme. 1973년도에 76년도에 Y en el año 1976 이제 선교학교를 시작을 했어요. inicié la escuela misionera. 선교학교를 그때부터 시작해서 지금 현재 81기생이 수업을 받고 있어요. Así continué con dicha escuela y hoy estamos entrenando a la generación número 81. 81기 동안 학생들을 거느리면서 Tras capacitar a 81 generaciones, 이제 어려운 게 뭐냐면 lo más difícil del proceso ha sido 처음에 가서 복음을 전하기 시작하고 que los estudiantes de la escuela misionera predican el Evangelio 변하고 y uno o dos personas cambian gracias a sus sermones. 잘한다는 생각이 들고 Entonces comienzan a creer que hacen un buen trabajo, 마음이 듭니다. se vuelven arrogantes, 아무 쓸모없는 사람이 됩니다. convirtiéndose así en personas inútiles. 잘 모릅니다. Pero ellos no están conscientes de esto. 여전히 잘났다고 생각해요. Continúan creyendo que son talentosos 이런 사람들이 전부 다 타락하는 쪽으로 흘러가는 걸 강하게 y he podido notar que tal clase de personas termina siendo arrastrada con fuerza hacia la corrupción. 자기를 실제 자기부터는 잘났다고 생각하고 La gente suele creer que es mejor de lo que es en realidad. 열이면 열, 백이면 거의 다 괜찮은 사람이라고 De 10 personas, 10, y de 100 personas, 100 piensan que son muy buenas personas. 대하면서 Pero al leer la Biblia, 예수님을 발견하고 al descubrir a Jesús en el interior de la Biblia, 얼마나 형편없고 못난 인간이라는 사실을 깨닫게 entendemos cuán insignificantes y miserables somos. 되면 내가 잘난 사람이 있어요. Es por eso que mientras yo me considere una persona grandiosa, 사도행전에서 사도 바울이 그 예루살렘 로마로 떠나기 전에 en el libro de Hechos dice que antes de que Pablo partiese a Roma, 이제 그 총독도 만나고 él tuvo encuentros con gobernadores, 아그리파 왕도 만나고 conoció al rey Agripa 총독 베스토도 만나고 y también conoció al gobernador Festo. 아그리파 왕 앞에 바울이 재판받는 걸 봤어요. El apóstol Pablo fue llevado ante el rey Agripa para ser juzgado. 바울이 쭉 자기 속에 자기 예수님 만난 쭉 간증을 En dicho juicio, el apóstol Pablo se presentó ante el rey Agripa y testificó sobre cómo conoció a Jesús. 총독이 뭐라 하냐면 A lo que el gobernador Festo respondió: 바울아 네가 미쳤다. Estás loco, Pablo. 내가 정말 네가 많은 학문이 너를 미치게 했다. 그렇게 말. Las muchas letras te vuelven loco, dijo. 그 베스도하고 바울하고 전혀 다른데 Festo y Pablo eran totalmente opuestos. 바울이 미친 거 맞습니다. Sí es cierto que Pablo había enloquecido. 예수님 만나기 전에 Antes de encontrarse con Jesús, él había estado loco. 예수님 만나고 난 뒤에 Pero luego de conocer a Jesús, 사람으로 돌아왔습니다. volvió a ser una persona normal. 근데 그 베스도가 볼 때는 바울이 미친 걸로. Pero ante los ojos de Festo, Pablo estaba loco. 아그리파 왕이요. Pablo respondió: Oh rey de Agripa, 가 ¿crees, oh rey 그러신 줄 아나? Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. 왕이 말씀. Entonces Agripa dijo a Pablo: 작은 말로 날 그리스도인 되게 하려고 하는구나. Por poco me persuades a ser cristiano. 이제 그들은 총독이 왕이었습니다. Estas personas eran gobernadores 바울을 보는 걸 시들하게 봤죠. y seguramente vieron a Pablo con menosprecio. 문제가 뭐냐면 Pero ¿cuál era el problema? 아그리파 왕이나 베스토 같은 그 총독이나 왕인 사람은 아닌
que personas que no son gobernadores, tales como Agripa o Festo, 우리 전도자들이나 그다음에 선교 학생들 그런 사이에도 그런 게 굉장히 많이 역사하고 entre los mismos ministros y estudiantes de nuestra escuela misionera, ocurre este tipo de circunstancias. 우리 마음 샅샅이 뒤져 정확히 우리 마음을 알아볼 만한 그런 경향 가지는 별로 No contamos con la capacidad para analizar la realidad de nuestro corazón, 속에 하나 뭐 잘난 거 그쪽으로 마음이 집중돼. pero sí que somos buenos para enfocarnos en nuestras mejores características. Creemos que somos grandiosos. 1만 가지 부정을 못 느끼고 있는 거야. A pesar de tener 10,000 desperfectos, no logramos detectarlos. 그래서 어떤 사람 다 자기 잘못된 걸 한번 볼 때 그때 비로소 Pero un día, cuando descubrimos que todo lo que sabíamos de nosotros era incorrecto, al fin llegamos a reconocer que estábamos equivocados. 뭐 평범한 사람이었어. A simple vista, Jesús era una persona común y corriente. 지위도 없었고 No tenía alguna posesión propia. 화려하지도 않고 No era alguien con elegancia. 그런 게 아무것도 없는 것. Aparentemente no tenía nada de qué gloriarse. 그러나 예수님을 직접 접하고 Sin 보면 embargo, cuando las personas se encontraban con Jesús, 놀라운 분이라는 걸 알 수 descubrían lo grandioso que era. 있는 지혜가 있고 Era un hombre de sabiduría, de amor, 넓은 마음이 de un corazón amplio, 정말 남을 희생할 수 있는 그런 마음. un hombre dispuesto a sacrificarse por los demás. 근데 예수를 정확하게 표면적으로 보는 대부분 사람 Pero la mayoría de personas que solo vieron a Jesús de forma superficial, 매력을 느꼈겠어. ¿qué fue lo que ellos vieron en él? 예루살렘에 하루 종일 말씀을 전합니다. Todo el día Jesús predicaba la palabra en Jerusalén 감난산에 가 y por 주무시고 las noches iba al monte de los olivos a dormir. 이만 주무시고 Luego de dormir, 잘 하셨는지 no 모르고 sabemos, incluso tenía la posibilidad de lavarse el rostro. 다시 예루살렘 돌아옵니다. Pero por la mañana del día siguiente él volvía a Jerusalén. Seguramente sintió hambre. 뭐 밑에 가니까 뭐가 없었어. Cuando se acercó a la higuera, esta no tenía 그런 frutos, 예수님 좋은 옷 입은 것도 아니고 no tenía buenas vestimentas, 정말 훌륭한 학위를 가진 것도 아니고 tampoco tenía un alto nivel de 가 educación, 있는 게 아니고 tampoco tenía autoridad. 외형적으로 볼 때 Al ver su apariencia, 정말 아무것도 아닌 사람처럼. él era un don nadie. 그러나 접하면 접할수록 Pero cada vez que anunciaba la palabra, 가까이 할수록 cada vez que se acercaban a él, 참 그런 게 없고 no tenía ninguna característica humana destacable, 진지한 하나님의 능력, 사랑, 그 지혜 느낄 수 있어요. pero podía percibirse en él el poder, el amor y la sabiduría de Dios. 자주 생각을 합니다. A menudo me pongo a pensar, 사람은 si yo fuera pastor, 단적인 그 위치 그게 중요한 게 아니고 no importaría el estatus humano, 때로부터 거룩함이나 pero la santidad de Dios, la sabiduría de Dios y el Espíritu Santo, la manifestación del plan de Dios, 이 목사에게 필요하다는 걸 알았어요. son los aspectos que sí son necesarios en la vida de un pastor. 아무것도 모르면서도 Sin embargo, antes, no teniendo yo ningún conocimiento, creí saber algo. 그냥 조금 아는 거 가지고 Por tener un poco de conocimiento bíblico, 만하고 era autoconfiado 참 많았습니다. y arrogante a menudo. 근데 제 삶을 살아오면서 Pero mientras vivía, 내가 부족함을 느끼고 pude sentir mis faltas, 연약함을 느끼고 pude notar mis debilidades, 추한 생각이 있는 걸 느끼고 pude ver los terribles pensamientos que habían en mí, 느끼면서 pude sentir mi arrogancia. 만나보면 Y al conocer a Jesús, 너무 주님이 달랐어. comprendí cuán diferentes éramos. 다른 거죠. El Señor es totalmente diferente. Él era muy valioso. 그래서 예수님께서는 귀한 일 하시기 전에 먼저 성령의 이끌림을 받아서 Antes de hacer alguna valiosa obra, el Señor era dirigido por el Espíritu Santo 40일 동안 금식하시며 마귀의 시험을 당하셨어요. y fue llevado al desierto donde ayunó por 40 días y luego fue tentado por el diablo. Tras finalizar aquella prueba, 하나님 깊이 기도하면서 él oró a Dios profundamente 하신 이후에 y luego de ayunar, 복음 전하기 위하여 사람들 앞에 나타나기 시작했어요. entonces comenzó a anunciar el Evangelio ante la gente. 제게는 성경을 좀 아는 게 Y a 있었지만 pesar de que tenía yo un poco de conocimiento de la Biblia, aunque había obtenido el perdón del pecado, en realidad solo conocía muy poco de la Biblia. 내 인간 생각으로 가득 차 있는 내 속에 Mi corazón estaba repleto de mis pensamientos. 무슨 선이 있고 무슨 의가 있고 무슨 거룩함이 있고 무슨 진리가 있어. ¿Cómo podría existir el bien, la justicia y la santidad en mi interior? 예수님을 대한 예수님도 이런 일 하시기 사람들이 나타나기 전에 Incluso Jesús, antes de manifestar la obra de Dios ante la gente, 40일 동안 금식하시고 ayunó por 40 días, fue tentado por el diablo. 이렇게 하셨다는 거죠. Estos fueron las cosas que hizo primero. 내가 세월이 지나면 내가 진짜 못난 인간이고
Con el paso del tiempo me di cuenta de que era una persona con muchos defectos. 마음에 점점 무너져 내리기 시작. Iba cayendo cada vez más y más debido a la autoconfianza que había en 있는 mí. 게 아무것도 없다는 걸 알았어. Descubrí que no había nada que yo pudiese hacer. 그러면서 그때부터 예수님을 바라봤을 때 Desde entonces, al poner mis ojos en Jesús, 주님이 사모되기 시작했고 comencé a servirle, 시작했고 comencé a ver su santidad. 그래서 그때부터 예수의 능력을, 예수의 사랑을, 예수의 지혜를, 예수의 말씀 내 마음에 받아들이게 된 거예요. Y desde entonces comencé a sentir el amor, la sabiduría y el poder de Dios en mi vida. 그래서 지금도 저들은 종종 이제 우리가 금식도 해야 하고 A menudo solemos hacer ayuno 우리 자신을 바라봐야 하고 o nos ponemos a reflexionar, 사실 그렇지 못할 때가 pero en ocasiones no teníamos la posibilidad de hacerlo. 인간이라는 것이. Y así es el ser humano. 그러니까 이제 우리가 그 뒤에 예수님을 따르는 삶, 누가 예수님을 따랐어? Si una persona es autosuficiente, ¿por qué querría seguir a Jesús? 괜찮아서 뭐 때문에 예수님을 따릅니까? Alguien grandioso, ¿por qué querría seguir a Jesús? 나는 왜 예수님을 따르? Alguien inteligente, ¿por qué querría seguir a Jesús? 뭐 때문에 예수님 따르? No, la gente sin pertenencia sí, 없는 사람들, la gente pobre sí. 사람들. 그러니까 갈릴리 바다에 고기를 잡는데 Los discípulos estaban pescando en el mar de Galilea. 이번에 우리가 부활절 그 칸타타를 영상으로 봤는데 Recientemente vimos la película de la cantata de Pascua. 참 쉽지 않더라고요. Y pescar no es algo fácil. 그물 던져 해서 잡지 못하고 Toda la noche echó a la red Pedro sin poder atrapar ni uno solo. 예수님을 만나도 En aquel momento ellos se encontraron con Jesús. 쉴 때 만나는 게 아니라 Uno no logra encontrarse con Jesús cuando tiene muchos peces. 잡을 때 예수님 만나고 Cuando no logramos atrapar ni uno solo, somos capaces de encontrarnos con Él. 잘 잡더라. Tras haberse encontrado con Jesús, al fin podía pescar mucho. Al pensar en estos aspectos, 정말 우리가 얼마나 무익한지 모르는 거지. puedo comprender cuán inútiles somos. 성경을 몇몇 알고 Yo solo conocía una pequeña parte de la Biblia, creía que era salvo 잘났다고 생각하는 그런 사람들이 너무너무 많아. y creía que era alguien grandioso. 지금도 저 자신을 바라보면 Incluso ahora, cuando volteo a ver mi propio ser, 투성이 허물투성인데 estoy repleto de desperfectos. 그게 내 마음에 강하게 느껴졌을 때 Pero en cuanto descubrí esta verdad, 근데 예수님 받아들이는데 fui capaz de aceptar a Jesús. 하나 베스도 총독 같은 분들 Gobernadores como Agripa o Festo, 그 정말 총독이고 왕이니까 ellos siendo reyes y gobernadores, 얼마나 잘난 사람이고 cuán autosuficientes podrían haber sido. 진지하게 어떻게 예수를 만난 이야기를 하는데 Pablo les expuso con seriedad el método para encontrarse con Jesús. Pero ¿cuál fue la respuesta de Festo? Estás loco. 그렇게 이야기를 하더라고요. Esa fue su respuesta. 하면 너를 미치게 한다고. Tanto conocimiento te ha vuelto loco, dijo Festo. 정말 안타까운 사실. Es muy triste, pero no aceptaron la palabra de Dios. 앞에 나가서 예수님이 우리에게 하시는 일이 뭐냐면 Lo que Jesús hace en nuestras vidas es 우리가 죄 사함을 받기 위해서 para que nosotros podamos obtener el perdón de los pecados. 27절을 보면은 Si leemos Levítico capítulo 4 verso 27, 하나가 여호와의 검령 중 하나도 부중에 범하여 허물이 있다가 si alguna persona del pueblo pecare por hierro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, 허물이 있었다는 얘기가 아니고 es decir, si pecare por hierro, 그 죄를 범한 걸 깨달았을 때 luego que conociere su pecado que cometió, 이제 그는 흠없는 암염소를 끌고 온다고 됐어요. traerá por su ofrenda una cabra sin defecto. 그걸 끌고 오기 Y 전에 antes de traer una cabra sin defecto, 범한 죄의 깨우침을 받거든. luego que conociere su pecado que cometió, 난 죄를 지었어. yo cometí un pecado 죄를 해결할 방법이 없네. y no encuentro la forma de resolver mi 그래서 pecado. 벗어날 수 있지. ¿Cómo puedo librarme de este pecado? 죄를 벗지. ¿Cómo puedo deshacerme de este pecado? 날 위해 대신 죽어줄 어린 양이 필요하게. Ah, necesito de un cordero que pueda morir en mi lugar. 누가 어린 양을 갖다가 제사를 드립니까? Entonces, ¿quién trae un cordero al tabernáculo? 제 제사를 드립니까? ¿Quién puede ofrecer la ofrenda de expiación? 깨달았고 Aquel que comprende que ha pecado 해결하는 방법이 없을 y cuando no encuentra otro camino para librarse de su pecado. Así es. 오늘 많은 사람이 자기 죄인이라고 말합니다. Hoy muchas personas confiesan tener pecado, 십자가에 못 박혀 죽은 믿지 않습니다. pero no creen que Jesús murió en la cruz por sus pecados. 이런 일이 모두 깜짝 놀라요. 내가 Cuando 왜 les aclaramos este punto, ellos se molestan y dicen, ¿cómo te atreves a decir que yo no creo? 사람들이 그런 거예요. Así es como es el ser humano. 저들 교회에 En nuestra iglesia 형제가 había un 그 hermano 모친이 있으십니다. que tenía una madre que asistía a otra iglesia. 나가요.
Ella asistía a otra iglesia. 근데 이 형제가 모친한테 복음을 전하고 싶었어요. Este hermano quería predicarle el evangelio a su madre. 뭐 형제가 무슨 얘기를 했냐면 Un día le dijo a su madre: 어머니 지금 참 답답하고 방 안에 그런데 차를 타고 산에가 바람을 쐬서 있는 게 어떻겠어? Madre, sé que puedes sentirte cargada por estar siempre en un ambiente cerrado. ¿No te gustaría que te lleve a la montaña? 어머니는 너무 좋아하셨어. Su madre se alegró mucho. 그래서 차에 어머니를 태우고 수양 가는 거예요. Y luego de subir a su madre al coche, fue a la casa del retiro de nuestra misión. 안에서 수양을 하는 중. El retiro se estaba llevando a cabo en aquel lugar. 산에 올라보고 난데 어머니 화를 내. Cuando iban llegando a la cima de la montaña, su madre se molestó mucho. 나를 교회에 데리러 왔구나. Me trajiste a tu iglesia, ¿verdad? 아들이 막 어머니 여기 우리 박 목사님 만나 보실까요? Su hijo le preguntó: Madre, ¿no te gustaría tener un encuentro con el pastor Oxopar? 모친은 자신이 있었어요. Pero esta señora tenía confianza de poder debatir con el pastor. Claro, ¿por qué no? 만났어요. Así que tuvimos un encuentro. 만났는데 Tuvimos ese encuentro 이야기를 했어요. y comenzamos a platicar. 모친은 그 죄인이라고 생각하시죠? Le pregunté: ¿Usted cree que es pecadora, verdad? 그러면 죄인이지. Por supuesto que sí, me respondió. 이단들이나 죄 없다고 Solo las sectas suelen decir que no tienen pecado. 막 이야기를 해요. Ella lanzaba palabras sin cuidado. 이단은 죄인이고 죄를 씻는 사람이고 저 참다는 죄인입니까? Entonces, ¿las sectas son salvas y las iglesias verdaderas son pecadoras? Le pregunté. 로마서 3장 23절을 읽으셨어요. Y le leí el libro de Romanos capítulo 3, verso 23. 그 모친은 성경을 잘 모르시는 것 같아요. Creo que aquella señora no tenía conocimiento bíblico. 3절을 읽었어요. Le leí el verso 23. 이 죄를 범하여서 하나님의 영광을 이루지. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Le pedí a ella que leyese el verso 24. 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 어렵다 하시면 Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 제가 이야기했어요. 그래도 죄인이에요. Y le volví a preguntar: ¿Aún cree que es pecadora? 그러니까 Que sí lo soy, decía. 왜 성경을 안 믿어요? ¿Por qué usted no cree en la Biblia? 성경 안 믿어. ¿Cómo me dice que yo no creo en la Biblia? Usted es quien no cree en la Biblia, me decía. 성경을 뭘 믿는데요? ¿Qué parte de la Biblia usted está creyendo? Le pregunté. 다 믿어. Yo creo en los 66 libros de la Biblia. 웃었어요. Reí dentro de mí 다시 한번 읽어봐요. y le pedí que volviese a leer el verso. 읽어봤어요. ¿Sigue creyendo que es pecador? 왜요? 죄인이라니까. Le dije que sí. 내가 웃었어요. Yo volví a reír. 그 성경에 뭐라고 써여 있어 좀 보세요. Mire, ¿qué es lo que dice la Biblia? 깜짝 놀라는 거예요. De repente ella quedó impactada. 또 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 여기에 죄인이에요, 의인이에요? ¿Usted es pecadora o justa? 답을 못하는 거예요. No podía responderme. 자꾸 이 성경 들여다보면 Se quedaba mirando los versos de la Biblia como si quisiese encontrar algo. 나온 정식 성경책이에요. Le aseguro que esta es la Biblia oficial en el idioma coreano, le respondí. 이런 말은 처음 본 것 같아. Creo que ella había leído este verso por primera vez. 한참 있다 그래도 죄인이 맞아요. 죄인이에요. Luego de un buen rato le volví a preguntar: ¿Usted es pecadora? No me podía responder. 그날 그 모친은 이 성경 로마 수없이 읽었는데도 Aquel día, por más que esta señora había leído el libro de Romanos incontables veces, no se había percatado de este verso. 죄인이라고 그랬어요. Siempre confesaba ser pecadora. 뒤에 그 모친 굉장히 변하게 Pero luego de leer este verso, su actitud cambió por completo. 만나서 이야기를 들어봤는데 Luego de un tiempo me encontré con la nuera de esta señora 그러냐고. y le pregunté si su suegra se encontraba 도 bien. 나이가 많으시는데 Ahora ya está más grande, me dijo, 신다고. pero se encuentra muy bien. 불편해 밖에 잘 못 나가시고 Debido a su edad y su salud se le dificulta salir, 그래가지고 아는 한 사람 불러온대. pero con el teléfono se comunica con algunos conocidos y los invita. Con la Biblia abierta les dice: 의롭다고 돼 있지. Jesús dijo que fuimos justificados. 의로운 게 맞아. Es cierto que fuimos justificados. Así les comparte. 바다에 눈을 가려 놓으니까 Cuando Satanás cierra los ojos, 3장 23절 24절 같은 두 절인데 en el libro de Romanos está escrito el verso 23 y el verso 24.
대부분 23절만 눈에 보이지 24절은 안 보이는 거예요. Pero la mayoría de la gente solo ve el verso 23 y no el verso 24. 3절에는 예수님의 이야기가 없습니다. En el verso 23 no aparece Jesús, 우리 인간이니까. ya que somos humanos 그래 우리는 그냥 죄인이었어. y éramos simples pecadores. Cometimos pecados. 영광에 이르지 못. Fuimos destituidos de la gloria de Dios. 24절에 예수님 하신 게 안 나타났고 Y en el verso 23 Jesús no estaba presente. 24절은 예수님이 하신 게 나타났고 Pero en el verso 24 se describe la manifestación de Jesús. 무슨 일을 하셨어? ¿Cuál fue el trabajo que hizo Jesús? 뭐 병자도 고치고 Sanó enfermos 보리떡 따서 5천 명도 먹이. y alimentó a 5,000 personas con 5 panes de cebada. Hizo diferentes obras. 여기서 예수님 하신 건 Pero en este verso, ¿cuál fue el logro de Jesús? 뭐겠습니까? Él nos redimió 의해서 del pecado, 내주셨어. nos rescató 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 mediante la redención que es en Cristo Jesús, 선으로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 됐다고. siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 그것만 알고 La madre de dicho hermano solo conocía que tenía pecado, 그냥 넘어간 y por más que ya había leído la Biblia, lo pasaba por alto. 번을 읽었지만 Y por más que lo había leído muchas veces, 죄인이라고 우겼어. seguía creyendo que era pecadora. 23절은 모든 사람 죄를 범해서 하나님 영광 이루지 못하더니 죄인이만. Pero el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí éramos pecadores. 24절에 Pero el verso 24 dice con claridad, 하는 구속으로 말미암아 siendo justificados gratuitamente por su gracia, 혹시 어렵다 하시면 얻은 자 됐다. mediante la redención que es en Cristo Jesús. 쌓았기 Ya que Satanás nos ha cegado. 이는 난이 하도 없으면 그 말은 알지만 Todos conocen bien el verso, no hay justo ni aún uno. 무슨 이야기를 잘 모르. Pero la gente no sabe acerca de los demás versos. 가서 하나님의 은혜를 입으면 En la Biblia, cuando obtenemos la gracia, 죄를 지은 건 확실하지만 es cierto que fuimos pecadores. 우리 죄를 십자가에 못 박히시면서 Pero al morir Jesús clavado en la cruz, 다 받았기 cumplimos con nuestra penalización. 때문에 너무 정확한 Es perfecto. 우리를 뭐 의롭다고 하셨습니다. Y Dios nos llamó justificados. 내가 볼 때 죄인이고 Según mi punto de vista, 의롭다고 하시 puede ser pecador. 말이 맞습니다. Pero si Dios dice que fui justificado, ¿quién tiene la razón? 나도 정말 죄인이라고 해. Dios tiene la razón. Yo también solía creer que tenía pecado. 24절을 보고 Pero luego de leer Romanos 3, verso 23 y 24, yo no podía decir más que era pecador. Por la sangre derramada en la cruz, mis pecados habían sido redimidos. 이게 거룩하게 됐어. Fui santificado perfectamente. 그렇게 됐어. Fui justificado. 이런 사실들을 성경을 통해 읽으면서 Al encontrar esta verdad en la Biblia, 우리 가진 마음이 다 다른 걸 알았어. por más que todo corazón del hombre es diferente, 생각을 믿지 아니하고 pero en vez de creer en mi propio corazón, 성을 믿게 됐어. creí en Dios. 놀라웠게 하나님께서 내 속에 일하는 걸 볼 수. Desde entonces vi cómo Dios obraba en mi vida de manera sorprendente. 앞에 감사를 드리. Doy las gracias a Dios por 이제 eso. 그 모친도 어렵다고 하시고 Ahora aquella señora también acepta que ha sido justificada. Yo he sido justificada, esa es la verdad. ¿Por qué? 어렵다고 하시고 Porque Dios dijo que he sido justificada. 어렵다고 하시면 Si Dios dice que soy justificado, 의로운 것이 entonces lo soy. 복이 없다든 Sin importar cómo nos veamos 우리 nosotros. 눈으로 우리를 봐 Antes nos veíamos con nuestros propios ojos, 우리를 보면 pero al vernos con los ojos de Dios, 다르게 보입니다. lucimos totalmente diferentes. 여기까지 말씀드렸습니다. Aquí finalizaremos la sesión de hoy. 시간에 뵙겠습니다. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego. 감사합니다. Gracias.